जुलाइबारी एसेम्ब्लीनि एमएलए मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया जुलाइबारी नो डेभलपमेन्ट खालायतंगु जेबो इलेक्शन को रिमानि तैनो हामख्रायनि सामुंबो खालायतंगु जुलाइबारिनि गामिनि लुकुनंनि बागै फियाबा बाय थांगो हिंके एडिसि एरिया ताबुक तिप्रा मथनि यागोसे कलायो तिप्रा मथनि आदं रक्से तिप्रा सारंनि हामख्रायनि सामुं खालाया एडिसि आमचे हिनि सालायतंखा ओ गामिनि लुकुरक थांनायो हंके जुलाइबारी एसेम्ब्ली वो CPIM रक हापां चावै थांका आफ्रु मुंसा हामख्राय खलायलांलिया उलो 2023 नि विधानसभा चंबारी वो कप्लायंगै मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया एमएलए एंगमनि यागुलोनो गोबांमा हामख्राय लुकुनि बागै सेबसाब रिजाखा आवाहे हिनि सालायतंखा जुलाइबारी आबांथरानि लुकुरक लामा इच्छलिं खलायका लुकुरकनि नक नक थांगै जोंजाल खनायका दैमा थग्रिखा लामा काहामरिखा तालकिसानि बिसिङो मन्त्रिंमानि बिसिङो फानो हनै सालायतंखा लुकुरक फियाबा बाक्सा थोंरों बदल मन्त्रिनि बागै हामिया कक बिरि तंगु हामिया सावि तंगु आमो गुबुन पार्टीनि नासिक मुंसि हामिया बरक मन्त्री न हामिया खलायनानि जाजे गय तंगु फियाबा आमहाय मुंसा अंग्लाखनि साका लुकुरक तै अपोजिशन पार्टी रक अमहाय सामुं काहाम नगै मानियानि बागैनो मन्त्रिनि फासिं कक सिलचावै तंगु आबं छरावो सामुं खलाया हिनै आबं छरा एडिसि विलेजनि जत लुकुरक न मन्त्रिनि लगिबो तंगु कक सिलचानाय सामुं खलाया हनै सानाय रकनो कक फिरकनानि बागै जों तियार तंगु हनै सालायका जुलाइबारी एसेम्ब्लीनि बिसिं खबजाकनाय आबं छरा गामिनि लुकुरक माने yang tabok buah bes kobo ha halai batau mana halai nobo mana halai jota kisi suksida ha পাড়াটা কোন জায়গায়? মেদি পাড়া। তো আপনি কি নতুন ঘর পাইছেন? এই ঘর পাইयै tabok ang nobo mana nokरै halai lambo ha halai kol do rogo सफैहा ता जत सुख सुविधा वहाँ तंग लगा आज खारिया खान तो खलायै तुइलो हा ताबो खलाय सिनि मेयादै परादर सिनि शुक्लाचरण मन्त्री फायै आ साप्लाय रहा जों ता तुइनि बाय कष्ट अंगिया जों ता तुइनि बाय सुबिदा अंनाय मेयादै परादर बिरक सिरक কি আছে কত পরিবার আছে এখানে? 80 পরিবার। তো এখন তো দেখা যাইতেছে এখানে একটা নতুন জলের মেশিন বহানো হইব তো আগে আপনারা জল কোথা থেকে খেতেন? জল কষ্ট করে খাই। কোন জায়গা থেকে খাইতেন? কুয়া থেকে। আর এখন মোটামুটি কয়েকজন কল আছে এটা হওয়াতে করি কান্না নামিয়া মানে সাজি जों आगे द्र CPN फाइफुओ हालाय आव मुठा फाइहा CPN फैया आराय कांग्रेस फैया जों जत असुबिदा तैनि बाय दाबो हलाय सिनि BJP सरकार फायै सिनि शुक्लाचरण मन्त्री मानै जों ताबक साप्लाय मानहा सिनि मेयादै पारा द्र 80 परिबार द्र जों साप्लाय मानहा जों तैनि बाय तलाय असुबिदा करै नगबो मानहा हुगबो मानहा हालाय दा जों जत तै मा लोंनाय जों जत तैनि बाय तलाय सुबिदा आंनाय কোন জায়গা এটা? আবংছড়া ভিলেজ। তো এখন তো দেখা যাইতেছে এই গ্রামের মধ্যে একটা নতুন রাস্তা হইতেছে তো কি কইবেন এ নিয়ে? সিনি পারা ধরে আগে
বিগত সিপিএনে 25 বছর ধরে কোনো রাস্তার অঙ্গ গিয়া আর সিনির মন্ত্রী ফেঙ্গানি বেশি তাও রাস্তা কাতাল রাস্তা খেয়ে অঙ্গা বেলাইনো অংশুজাক जोङो এখানে কত পরিবারের লোক আছে? পরিবার 70-80 নাই পরিবার। আপনারা মন্ত্রী যে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতেছে কি করবেন? মানে आं सिनि मन्त्रि दङ আছে সরকার উন্নয়ন কাম খালামनो आं बेलायनो धन्यबाद জানাयो। চাইলা প্রমুখ কি দায়িত্বে আছেন আপনি? আমি আবাংছড়া ভিলেজে এডক চেয়ারম্যান হিসাবে পদে আছি। তো আজকে আমরা যে ইউটিউবে একটা আমরা শুক্লাচরণ স্যারের নামে যে অপপ্রচার করছে এদের দেখি মানে আমরা একটু আজকে যে 5 নম্বর ওয়ার্ডে পুরোপিলাকে ভিজিট করার জন্য আসছি। তো এখানে আমরা দেখছি যে যেগুলি তারা দাবি করছে যে রাস্তা নেই পোল নেই এটা যেটা তোলা আছে এটা সব আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে তোলা আছে। যেমন আমরা আবাংছড়া ভিলেজে যে উন্নয়ন এগিয়ে আছে এখনও মানে সামনেতেও আমরা আরও সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যানে আমরা প্রচুর কাজ আছে। যে রাস্তা এই পুরোপিলাকে 2টা রাস্তা এটাও করার আমরা অ্যাকশন প্ল্যানের নাম আছে। তাইলে গড়ও আমরা প্রায় মোটামুটি গড় অনেকটা গড় দেওয়া হয়েছে। তো এরপরে সাপ্লাইও দেওয়া হচ্ছে। সব কিছু আমরা মোটামুটি আবাংছড়া ভিলেজে উন্নতির মধ্যে পথে এগিয়ে আছে। কারেন্টও আমরা দেওয়া হয়েছে, অনেক পরিবারকে কারেন্ট দেওয়া হয়েছে, মাগনা কারেন্ট, জলের কলও আমরা সব কিছু ঠিক করে দিয়েছি। এই এলাকার লাগে কি করা হয়েছে বা কি পরিকল্পনা আছে পূর্ব বিলাকের জন্য? এই পুরোপিলাকের জন্য পরিকল্পনা আছে যে আমরা এখানে একটা যে ব্রিজ সরার ব্রিজও আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে আছে দেওয়ার জন্য। তো রাস্তাও আমরা দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে দাবি আছে, অ্যাকশন প্ল্যানে রেডি করা আছে দেওয়ার জন্য। আমার নাম হরিমোহন ত্রিপুরা, আবাংছড়া পঞ্চায়েত 5 নং ওয়ার্ডে আমি আমার বাড়ি। তারপরে আমরা 27 তারিখে যে এই ইউটিউবের একটা ভিডিও ভাইরাল দেখছিল आं खबर पाइसासै नाय जों जे 27 तारिखनि भिडिअ इउटुब जे सात सुक्लानि मुङै एलिगेसन जों नुमानि आबनि फिन्धा जों भिजिट खालायो दाबाव रिप्लाइ रनि माफाया ओरैनोलाय बगनि मुङै जे नक मानजिया हालाय बिपिएल रेशन कार्ड बो एपीएल नि सामानि हालाय ठीक दङ बग जे सामानिबो ठीक दङ किन्तु बगनि मुङै जों ब्लगो ए ताहनाय रिसिभ कपिबो फुंनाय ब्लगो जों बगनि मुङै नकबो एप्लाइ खालायजाक जों दाबाव डि ग्रुप से संजाक इ ग्रुप रानिं चलायलाय जों बावनो रैरनाय जों सार्भे खालायरनाय तारपरे इ रास्ता जे बाव असुबिदा होनाय सामानि बाव अलरेडि जों एक्शन प्लेन दाजाक ब्रिजनि बायबो दाजाक तारपरे जों रास्तानि बायबो दाजाक लाय 10-15 दिन नंद्रब कारेन्टबो जों अलरेडि सना दोन पारागो कारेन्ट चालु खालायरजाक ए स्मल बुटबो ताबाव चालु होइन दङ रास्ताबो 2-2.5 बोसोर नंद्रब ब्रिज खुलिंगो सिनि दुर्गा प्रसाद पारानि फैते सनातन पारादर मानि बबो 2 बोसोर 2.5 बोसोर सिंगर हथार खलाय केहा पारागो केहा वाद्र जत ए स्किम लाई जत बाजार बगनि दर सफैमिया आइथिनि बाय कोसा नासिंनि नांनाय बाखालवै जों ताबक ट्राइ खालाय दङ जों अलरेडि एक्शन प्लेन दाजाक ताबक जों बने रिजोल्यूशन खालायो 7 सुक्लनि दरतिलाङै जों अलरेडि बिनि एप्रुव लाई जों काम चालु खालायनि बाय जों टिआर होइन दङ आइथिनि बाय जे 7 सुक्लनि मै बिबान टकलाय माने बिनि सका एलिगेशन खालाम माने टोटाली बुल आइथिनि बाय ताहनाय जों सिनि जे जनगण नायथंनाय रंनाय जों कबो सरकार फाइमानि बा ताबक मात्र 8-9 मास सिंग्र 10 मास सिंग्र किन्तु हथार खालायै जत सामुं खालायनि असम्भव आइथिनि बाय कोसा खालन नांनाय जों सिनि मन्त्रि 7 सुक्लाचरणनोबो कोसा समय नांनाय सिनि मानथायनाय जों थाइनसिम मासायनाय जों बोनो सायागै नों हथार खालाय भिडिअ खालायै भाइराल खालाय बिनिमै इलेक्शन खालामनाय टोटाली रं आइथिनि बाय जों सान्डे साकां बिदि साकां थाङै आवदि तारपरेसे नों मानजालाय बिनिमै खालायदि किन्तु नों बबायबो जुगाजुग करै निनितामा प्रब्लेम निनितामा अभाब नों बोनो सायागै नों हथार खालाय भिडिअ खालाय माने टोटाली बुल आइथिनि बाय जों जे भिडिअ नायथंनाय रंनो सिनि ताखु बुखु रंनो जों कयो कोसा खालकदि जानि जे मानथाय एरियानि
लिडार दं बकबाय सालायदि सिनि तामा असुबिदा तारपरे एसे जों थाङै सानमानाय आइथिनिबाय जतन खालक दिनै आं कइजा आसनो हामबाय